muthangna bag choba ongkota habu bagara hani busano muthangna bag choba ongkota habu bagara lupu chongai da lamate hi mui manthe nari na phaiga lupu chongai da lamate hi mui manthe nari na phaiga chini hanu tui sum thangjakha bumhani buthani bumul kumakha chini hanu tui sum thangjakha bumhani buthani bumul kumakha bagara se hanati manai gini tikangbai yoma mansina bagara se hanati manai gini tikangbai yoma mansina hani basano muthangna bag जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने तिपरासा समाज के लिए बात किया उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन सब होगा sono bolaikha ache din bolaikha sono bolaikha ache din bolaikha sing sapele jakha sing pogjagri tongkha sing sapele jakha sing pogjagri tongkha tama joraba phai sokha borok no borok nuglaya borok no nai nai se borok satokhe borok harsinai borok once good night noro तो दफा आगे बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा खर्चा औंधी hani tongphangni birmanayau hatani borongno kichona naikha hani tongphangni birmanayau hatani borongno kichona naikha bishabonaikha bishiganoka bishabonaikha bishiganoka ale soy mania junke bonito la tongya junke bono kiriya junke bonito la tongya junke bono যে কোনো রেলি বা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ থাকে তাও আইপিএফটি থানসাকে মা খাইলেই দংসং দিনিবো বনি সেন্ট্রাল যে কমিটি বে কক সালাইজাক ন ও বাইক রেলি নিতেই ও বাইক রেলি তো অ্যাকচুয়ালি খনাসিনি যে 21 তারিখ খনা অভিচরণ লুকু কুটুম মুং পান্দা অমন বাগিসি ককপির মুং খাইলেই দङ ओमफ्राय बरबो खना मानजांनाय आइपिएफटी सेंट्रल कमिटी बसिनि रेलियो फाइनाय खना प्रोग्रामाव फाइनाय ओमफ्राय तिनि बरं जरा किसा हनै तिनि मानजामालिया तफ बरं बंनि फ्लैग हका सोंनो सो फ्लैगनो थाफैनो तिनि अ रेली कैंपेन खनानि सिनि रेलिनि बागै ककपि लायनाय बियां थानाय तिनि अ बुजनर एरिया पूरा ककपि लायनाय तै आइं जनताय अबिचरण तख्तु बाजार वाकीनगर आइं दि थांग गुरिनाय तिनि अ रेली 24 तारिखनि बागै बाबा हाकि प्रिपरेशन 24 तारिखनि बागै प्रिपरेशन अनेक काहाम अब 24 तारिखनि बागै ककपि लायनाय तिनिबो एनाउन्समेन्ट खाइ दङसों 24 तारिख खोनाबो खायनाय सनिबो खायनाय जों जतन 24 तारिखआव लेफुङा हातिबो कुटुमलाय एकलगे जों नखलायनाय जों खुंलुंगोन जेन क्लाइमेट इयागुलो एलायन्सिं मान इयागुलो बाबा हाय रेस्पन्स दाबो रेस्पन्स अनेक काहाम मिया लेफुङा हाति अबिचरण हाति बरकाथाल जत जागा बाजि सकलायखा तिप्रासार तंथकजागि पाब्लिक नखरबायखा ओमफ्राय तिनिबो सकलायनाय तिनि न नुखाना बाइक रेलिबो गोबांमा जत लुकुरक नखलायजाक अ थानसानि मारिनो हामजागै एलायन्सिं लाइमेन इयागुलो तो दुई मन्त्री कैबिनेट मन्त्री तिप्रासा दं बरक टिख्लायजागै मानो सरकारनिबो टिख्लायजागै मानो बरकनिया डेडिकेशन न तिप्रा मथाखै तिप्रा मथ लिडार बाहायकै नाहार बाहायकै खाखामिया जों अनेक बंनो बरक जे स्टेप नाहमानि जे अमने काहाम सिन्ति प्रासन बयन हरो जोंबंनो सपोर्ट खायनाय जेसे पॉइंट जोंबंनो लगिरि तंनाय जेसे पॉइंट बरक थानसा माने हमसानाय लगिरि थानाय जोंबंनो
Nangkukmani Nangkukman jora jora. di step ni jaban. Nangkukman step onekom 3% bagi, sini hamukrai ini bagi.